Good day everyone. So before we start to our main topic, allow me first to introduce myself. I am Christine Makabudbudubang and our topic for today is about reading friends. So for learners with low vision, they can still use their vision for reading assessed by aids or the use of auditory and tactile senses. It is important for the teacher for the visually impaired or TVI to maximize the use of the learner's vision if they still capable of using it. So there are three basic approaches that TVI can use to teach learners with low vision. So first is approach magnification, second, lenses, and large print. So, ang tulo ka basic approaches is mo na siya ang sa mga nabitaw TVI, mo na ilang gamiton para mas maklaro nila or tools na para mas maklaro bitaw nila ang kanang letter, kibalig magbasa sila. So, the American Council for the Blind Board of Publications endorsed the following best practices and recommendations for large print documents in 2022. So, the first one is base font, Arial, not bold, 18 pt. Headings, flash left, bold, heading 22 pt, subheading 20. Spacing, 1.15 line spacing. Paragraphs, black with one blank line before and between the subheadings and text. Margins, flash left margin, raj right margin, clear spacing of 1 inch per top, left and right margins. Then format indicators, asterisk, dashes, etc. So ang emphasis is underline. Ang bullets is large, solid, dark, bullets with number blank line and one between. List, bullets as primary and numbers as applicable. Make sure the numbers are the same size. So dapat kung magkuan kay aning sa list niya is parehag sizes bitaw ang ilang mga numbers. So hanging indent, list items align directly below the first item with a bullet outtended to the left margin. Then ang column, single column per page, horizontally connect two related columns of informations. Table of contents with letter dots. Then lastly is notes. Notes are citations at the end of the article. So this is the example. This is a 12-point type. This is 14-point type. This is 18-point type. This is 20-point type. And last, this is 24-point type. Classroom adaptations. So the following are some classroom adaptations that teachers must consider if having a learner who is blind or low vision. So first is consider adjusting the level of brightness inside the classroom. Keep in mind that although learners who are blind can benefit with high brightness, there are learners with low vision who are sensitive to bright environments. So, as a teacher, dapat imong hunahuna nga kanang mga blind nga mga tao is dapat mas nimo i-high ang brightness nga ilang makita kay para makabasa sila og dali kay na may chance nga makita pa na nila ang brightness or ang imong gibutang dito So ang sa mga kuan pod uban nga learners who are sensitive to high brightness kanang taas ang brightness, so dapat sa ila imo silang butang bitaw sa layo kay para dili magsakit ang ilahang mga mata. Ibutang nimo sila sa environment nga mas didto makuan bitaw nila nga kanang dili maapektuhan ilang panglantaw. Naa may learners nga sensitive to bright environments. Use reflective control colors for the board and floors and non-glossy reading materials to avoid unwanted glares inside the room. So mag-use kag color nga kanabitang light siya nga mas mabagay bitaw sa inyong environment sa classroom kung unsa siya dili kung magpataka ra ka og butang like anang kibali sa imong PPT. Magkuan ka imong background is yellow tapos ang imong isuyat pink dili dapat ingana. So dapat mag-combine ka mag-color combination bitaw ka nga mas mabagay kung unsa ang imong kuan kay para ang environment nga nakapaligid sa mong student is dili sila kanang
ma-avoid unwanted glares inside the room. Then, increase the contrast on the letters to increase the visibility of instruction. So, ikaw kibalik, for example, kung mag-report kibalik ka tapos PPT mong gamit, dapat imong i-increase ang kuan bitaw letters. Kay kibali na kay classmate nga na ay kuan, visually impaired. So, kay naman sila nga nga disability, so dapat imong i-increase bitaw murag idako nimo ang kanang sa imong PPT kibali nga gihimo para mas ilang maklaro. Then, use device to enlarge objects, letters, and numbers. So, mo na kibali sa computer ka magamit. I mean, sa laptop, di ba, pwede ra na siya ma-zoom in. So, nga na siya para mas maklaro din. Make the materials accessible, enlargement, and apply multi-sensory adaptations in your instructional material. So dapat, as a teacher pod, magkuan kag kanang materials bitaw nga mas dali nimo ma-access if kibali na kay student nga na ay kuan VI, magamit kag kanang materials nga kanang makatabang sa ila. Like for example, katong magnifying kuan approach, pangpadako man to siya, pangpa-large man to siya sa kanang letters. Magingana ka kibali mong gamiton para effective ang pag-communicate ninyo sa imong kuan student o ikaw nga teacher. Then, consider where the student will be seated. So, kung nearsighted ka, so dapat, kung kibay na kay student nga nearsighted, ibutang nimo siya sa dool kay mas maklaro nila. Kung farsighted po ka, so ang farsighted mano is, mas maklaro nila kung layo sila. Ingana, kung naa kay mga student nga, na mga ingana og kanang kahimtang, then, decrease visual clutters in your classroom. So, kibalig sa inyong classroom, dili na kanang magdaghan bitag mga design para kanang kuan kay para dili ilang attention is dili makuan bitaw na ara sa classroom kay kuan man. Clutters man, dili na ka magpataka og mga butang bitaw diha. Like for example, di ba karon sa mga kindergarten, dili na sila tanto daghag mga design da sa kilid kay gi-avoid na nila. Allow learners to use optical devices such as visors or sunglasses inside your classroom whenever necessary. So, of course, as a teacher, i-allow na sa mga teacher nga mag-use sila og kanang, for example, ay sunglass kay balig di sila tanto kaklaro o then na sila sunglass, so magamit na nila kay para mas maklaro nila ang mga letters or ing imong gipang kuan gusto ipakuan sa ila mas mailang masabdan. Then use real object instead of picture as it adheres to the idea of multi-sensory learning. So for example, kibali magkuan ka sa imong PPT na example ni mga picture. So dapat dili na instead of picture magkuha na lang kag real object dayon nimo unsa jud ang tinuod bitaw nga kuan kay para mas ilang makita ug ilang masabdan kung unsa ang imong gusto ipasabot sa ilaha para mas dali og kuan makasabot ang imong mga learners. So that's it. Thank you for listening.